वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजलुर रहमान को मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूरअंदेश सियासी रहनुमा हैं। पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए उनका किरदार काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान और रूस का तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाने का अज़्म। मॉस्को में पाक रूस तिजारती सरमायाकारी फोरम का पहला इजलास। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान फोरम में शरीक। 60 से जायद पाकिस्तानी और 100 रूसी कंपनीज की शिरकत। जनूबी एशिया से मशरक़ बई तक ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम कल से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख़याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर गुफ्तगू होगी। आला सतह वफ़द भी मलेशियन वज़ीर आज़म के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज और तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के समरात। डॉलर की कीमत में 17 पैसे कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 81,661 पर पहुंच गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 5वीं बार कमी। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पेट्रोल 28 रुपए 57 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की फी लीटर कीमत में 37 रुपए 51 पैसे की नुमाया कमी। बड़ा मुस्बत जो है ये इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से कि पेट्रोल की प्राइसेस बतदरीज वो हर महीने कम कर रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह से वफाकी हुकूमत मुसलसल कम कर रही है, एक ऐसा इकदाम है और इससे महंगाई में जो है बहुत ज़्यादा कमी देखी जाएगी। मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बड़ा फ़ायदा हुआ है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 28 रुपये तक कम हुए और अभी 2 रुपये और कम हुए इस पर, तो और भी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई गवर्नमेंट जो है आवाम को थोड़ा सपोर्ट दे रही है। गवर्नमेंट ने इतने कम अरसे के अंदर इतना ज़्यादा 27-28 रुपये 30 रुपये पेट्रोल कम कर दिए, ये बहुत अच्छा इकदाम है। इस तरह करके अगर यही सिलसिला चलता रहा और आगे पेट्रोल मज़ीद कम होता रहा इसी तवातर के साथ, तो मेरे ख्याल में गरीब के लिए अच्छा है। हमें खुशी हुई है कि भी गवर्नमेंट ने जो है कि आवाम को इतना रिलीफ दिया है। जो भी रिलीफ आ रहा है वो चाहे 1 रुपये का है 2 रुपये का है, ये बहुत अच्छा है। ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है, आवाम के लिए रिलीफ है, मजदूर तबके के लिए, और हम चाहेंगे गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि और इसको मज़ीद कम करे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का इजहार मुसरत। बेहतरीन हुकूमती पॉलिसीज अवाम और मईशत के लिए खुश आइन करार। महंगाई में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। SIFC की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री माशी तरक्की और जिद्दत की राह पर गामजन। जैटिक्स ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन का एहसास हासिल। IT शोबा जैटिक्स ग्लोबल 2024 की बेहतरीन टेक डेस्टिनेशन बन गया। रवा माह इवेंट में 80 से जायद मारूफ कंपनियां और स्टार्टअप्स शरीक होंगे। केरनी ग्लोबल लोकेशन इंडेक्स ने पाकिस्तान को IT के आउटसोर्सिंग के लिए बेहतरीन मकाम करार दे दिया। अल्जीरिया के सदर अब्दुल माजिद तंबूने की इंतखाबात में दूसरी बार कामयाबी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। पाक अल्जीरिया तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का तहनीती पैगाम। मुअम्मर अफराद का आलमी दिन। बुजुर्ग शहरी न सिर्फ माशरे की बुनियाद बल्कि इल्म हिकमत और तजुर्बे का मंबा भी हैं। अपना तजुर्बा और दानिश नई नस्ल को मुंतकिल करने, मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करने पर बुजुर्ग शहरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अखलाकी और मजहबी जिम्मेदारी है कि बुजुर्गों के साथ इज्जत व वक़ार से पेश आएं, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखें। सदर आसिफ अली सरदारी। बुजुर्ग हमारे माजी का अक्स, हाल की रोशनी और मुस्तकबिल के लिए एक सबक। बुजुर्गों का एहतराम हमारे अकायद और तहजीब का हिस्सा है। हुकूमत बुजुर्ग शहरियों की इज्जत, फलाह और राहत के लिए इक़दाम कर रही है। बुजुर्ग शहरियों के लिए ओल्ड होम्स को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का बुजुर्ग अफराद के आलमी दिन पर पैगाम।
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कच्ची केनाल फेज़ 1 की मुरम्मत और फेज़ 2 की तामीराती पेशरफ्त से मुताल्लिक जायजा इजलास। कच्ची केनाल बलोचिस्तान की ज़रई मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मंसूबा आला मयार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला बलोचिस्तान। पंजाब में डेंगू केसेस में इजाफा। रवा साल सूबे में अब तक डेंगू के 1724 केसेस रिपोर्ट हुए। 7 अफराद जाम बहक। रावलपिंडी में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। शरह अमवात को कम से कम रखने के लिए डेंगू मरीजों की खुसूसी देखभाल की जाएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी की डेंगू के बायस अमवात, मर्ज की शिद्दत की वजूहात का तयन करने और डेंगू के बारे में आगाही बढ़ाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने की हिदायत। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी। नोटिफिकेशन जारी। फैसला चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन के मुतालबे पर की गई। उलमाए कराम ने आईनी तरमीम और निज़ाम अदल को तब्दील करने की तायद कर दी। हमारे निज़ाम अदल में पेचीदगियां हैं। अवाम का इस अदालती निज़ाम से एतमाद उठ चुका। हज़ारों मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं। अदलिया तक अमीर और गरीब की रसाई और इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है। जय्यत उलमाए कराम की राय। मोदी सरकार मुसलमानों की इबादत गाहें और कब्रिस्तान तेजी से मुनहदिम करने लगी। भारत अक़लियतों के लिए किसी जेल से कम नहीं, जहां उनके बुनियादी सियासी, समाजी और मजहबी हकूक शदीद खतरे में हैं। हिंदुत्व नजरिए को जिला बख्शने के लिए रियासत गुजरात में सोमनाथ मंदिर के करीब मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह समेत मुतअद्दिद मजहबी तामीरात मुनहदिम। योगी आदित्यनाथ अक़लियतों की इबादत गाहों को सफ़े हस्ती से मिटाने की तरगीब देने में पेश। इजराइल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू। सहयूनी अफवाज लेबनान के जनूबी इलाकों में दाखिल। सैदा शहर के नवाही इलाके ऐनुल हलवा में वाक़ फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन कैंप्स पर हमले, शहादतों और ज़ख्मियों की इत्तलात। बैरूत के नवाही इलाकों में भी कार्रवाई, बड़े इलाके से नकल मकानी। गुज़श्ता रोज़ लेबनान पर इजरायली हमलों में 95 शहरी जाँ बहक। लेबनानी वज़ारत सेहत। मशरक़ वस्ता का अमन इसराइली जारहियत की नज़र। शाम भी इसराइली जारहियत की लपेट में आ गया। दमिश्क पर हमले में 3 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज के यमन पर भी हमले, 4 अफराद जाँ बहक। गजा पर ताज़ा सेहूनी हमलों में मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। अमरीका में समंदरी तूफान हेलन से हलाकतों की तादाद 130 से भी तजावुज़ कर गई। 6 जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से 133 अफराद हलाक, मुतादिद अब भी लापता। शिमाली कैरोलिना सबसे ज्यादा मुतासिर। सदर जो बाइडन का मुतासरा रियासत का दौरा मुतवक्के। रियासत में तवक्को से बढ़कर नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। गवर्नर शिमाली कैरोलिना। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 4 अक्टूबर से होगी। मैचेस से एक रोज कबल स्टेडियम्स के बाहर टिकट शायकीन के लिए दस्तयाब होंगे। 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। टोक्यो में ATP 500 जापान ओपन फाइनल फ्रांसीसी खिलाड़ियों आर्थर फेल्स और योगो हैम्बर्ट के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में आर्थर ने डेनमार्क के हॉलगरियन, जबकि योगो हैम्बर्ट ने जमहूरिया चेक के टोमास महाज को 6-3, 3-6 और 6-2 से मात दे दी। AFC चैंपियंस लीग एलीट मुहिम के ग्रुप मरहले में सऊदी क्लब अल नसर का फातिहाना आगाज। कतर की टीम अल रयान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से सादियो माना ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 1-1 गोल किया। और कश्ती रानी के कदीम मुकाबले। अमेरिका कप की चैलेंजर सीरीज का फाइनल। इटली की लोनारो
प्राडा प्रेली और ब्रिटानिया की टीम एनोस ब्रिटानिया मध्ये मुकाबिल 1-1 रेस जीतकर दोनों टीमों के दरमियान स्कोर इस वक्त 3-3 से बराबर। सबसे पहले सात का हिस्सा छूने वाली टीम दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड के खिलाफ समंदर में उतरेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं आपके साथ काशिफ रसा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अवामी जमहूरिया चीन के 75वें कौमी दिन पर सदर शी जिनपिंग, चीनी हममनसब ली कीचांग और चीन के अवाम को मुबारकबाद दी है। अपने तहनीती पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि सदर शी की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर हमें फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आहनी है। वजीर आजम ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत और मजबूत तर हो रही है। किया है कि मैं बलूचिस्तान के वकला से एक बार फिर बात करूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका सदर का कि आपने जो बलूचिस्तान का मशहूर मेहमान निज़ामी का सकाफत है वो बरकरार रखा। मैं अपना तकरीर में सबसे पहले इस बात पे शुरू करना चाह रहा था कि जो मेरा बलूचिस्तान के वकला के साथ ख़ास तौर पे अटैचमेंट है वो एक ऐसा अटैचमेंट है जो ना कोई सियासतदान क्लेम कर सकता है, ना कोई दूसरा इदारा क्लेम कर सकता है। मुझे आज तक याद है कि जब मैं इसी बलूचिस्तान के में आया था उस दहशतगर्दी का वाक़या के बाद, जब एक पूरा जनरेशन ऑफ lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And ये थे the great lawyers of Balochistan. ये वो लोग थे जिन्होंने आमराना दौर में आमरीत का मुकाबला किया, जो बलूचिस्तान के आवाज़ थे, जो बलूचिस्तान की तारीख़ जानते थे, पाकिस्तान की तारीख़ जानते थे। वो आज की नहीं मुसलसल आते रहे और अफसोस के साथ उस एक वाक़या में इस मुल्क को, इस सूबा को, इस बार को आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप क्या खो बैठे हो। मैं इस चीज़ से भी मुझे बाकायदा याद है कि जब मैं आया था मैं अपना आंसू नहीं रोक सका और अफसोस के साथ जो आजकल वकला के चैंपियंस बने हुए हैं, आइन और जमहूरियत का बालादस्ती का जद्दोजहद लड़ रहे हैं, उस वक्त उन्होंने हमारा कनेक्शन को, जिस चीज़ को मुझे और आपको सिर्फ मालूम है, इनको तो क्या पता, उस पे मजाक कराया गया, उस पे तंज किया गया। तो मैं इस बात पे इसलिए शुरू करना चाह रहा हूं कि ये ना समझें कि मैं लाहौर या इस्लामाबाद से आया हूं, मैं आप में से हूं। मेरा खानदान का, मेरा जमात का सफर नो कॉन्फिडेंस मोशन और कठपुतली खान से शुरू नहीं होता। अगर आपका यादाश्त और आपका जमहूरी जिद्दोजहद 2021 या 2 या जब भी वादम एतमाद आए, अगर वहां से शुरू होता है, मेरा माजरत, आपको कुछ नहीं मालूम। हम ये खूनी जिद्दोजहद जो आग और खून के दरिया से तय के 3 नस्लों से करते आ रहे हैं,
یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا. کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا, ایک سال میں نہیں ہوا. آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو, جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا, جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے, بیسک سٹرکچر ہے, تو وہ ہے. اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی. وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی, 2 دفعہ ملک کی وزیر اعظم بنی. وہ خواب پورا نہیں کر سکی. جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے, اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملا, جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی, اور دوسرا جو کالا قوانین ہے, عامر کے کیے گئے قوانین جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. میں تو حیران ہوں, اپنے ریفرینڈم, ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر. اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو, اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میری جماعت کے کارکن کو, مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا, تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے, اور ایسے نہیں گزرے. ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا, انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی, جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے, اسی آئین کے بحالی کے لیے, جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے, اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے, اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے. اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا. 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے. ہم نے وہی عدالتیں دیکھے, آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے, ایک انگلی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے, دوسرے میں میری بہن کو, اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا, گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں, آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں, کسی سزا کے بغیر, پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی, دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی, کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل, مطلب تشدد کیا گیا, گلا کاٹا گیا, زبان کاٹا گیا, مگر وہ جھکا نہیں. یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا, جس نے یہ نظر دیکھا. نثار کھورو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر, وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص. سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے. کہاں تھا, کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس؟ وہ صدر پاکستان بنتا ہے, وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے, whatever. NRO کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں, وہ تمام کیسز سے باعزت بری.
اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نواسا ہوں قائد عوام کا، بی بی کا بیٹا ہوں، صدر کا بیٹا ہوں، مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی. تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2) بھی آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں. اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 63 کے پہ نااہل کر دیں. پورا آزاد عدلیت نے، آزاد عدلیہ نے ہمارا جمہوریت میں، ہمارا جمہوری سفر میں 30 سال کی جدوجہد کرنے کے بعد 18ویں ترمیم اور 1973 کی بحالی کے بعد یہ ماشاءاللہ ایسے پریسیڈنٹس ڈالے. آپ تو کانسٹیٹیوشن کے فری میڈیا اینڈ پریس تو میرا چارٹر ڈیموکریسی میں بھی ہے مگر کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے. بالکل مانتا ہوں کہ آج تو بہت برا حالات ہے، مگر مجھے تو لگا کہ تب بھی بہت برا حالات تھا کہ ایک ایسا فرعون بیٹھا تھا جس کے خلاف آپ بول ہی نہیں سکتے تھے. مطلب کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ڈیفینیشن آپ لوگ مجھے بتائیں. میں تو وکیل نہیں ہوں، غلطی مجھ سے ہوا. میں ہسٹری اور پالیٹکس پڑھا جہاں میرا نانا نے وکلا بن کے یہ کام کیا. آپ مجھے یہ سمجھائے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا اسپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے، آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکے. آپ کا میڈیا چینلز پہ کسی اینکر کے آپ کے فیصلے کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ ہو، وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو. مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹیمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق. I have not come to you for any specific person. I don't give a damn کہ اسلام آباد میں کیا لڑائی ہو رہا ہے بھائی. میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ماضی سے کوئی تعلق تھا. آپ نے پوچھا کہ 18ویں ترمیم کے وقت پہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہا تھا بھائی. آپ جیسے آنریبل وکلا تو کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے وکلا، چیف تیرے جانثار، بے شمار بے شمار، آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح، ریاست ہوگی ماں کی طرح. ریاست بن گیا باپ کی طرح. اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. مانے پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ، اور آپ اس کے آزادی کے نام پہ اتنا طاقت دلوائے ہیں ان کو کہ آئین ان کی مرضی، ہماری مرضی نہیں. جو ہم نے لکھا 63A کا آپ ذکر کر رہے ہو، آپ تو لائر ہو، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 63A بالکل ہم نے لکھا بھائی. تو سب سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ 63A کا مطلب کیا. It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him کہ آپ نے constitution میں کیا لکھا. آپ رضا ربانی سے پوچھے، آپ صدر زرداری سے پوچھے، وہ کمیٹی موجود ہے. ہم نے 63A اس لیے رکھا کہ بالکل ہم کراس ٹریڈنگ پہ قتل لانا چاہ رہے تھے، مگر ہم پارلیمان کے ممبرز کو غلام نہیں بنانا چاہ رہے تھے، ان کا ووٹ کا حق چھیننا نہیں چاہ رہے تھے. ہم نے what آپ مجھے بتائے، آپ وکلا ہو،
before any interpretation is given, any court gives any interpretation, सबसे पहली अहमियत ये नहीं है कि plain meaning, कि जो पढ़ा है, जो लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हो वो जो plain meaning है, that is what the Constitution means. हमने 63A जब पास करवाया वो इसलिए कि हम चाह रहे थे कि हमारे जो फ्लोर क्रॉसिंग का तरीक़ेकार हुआ था उसमें हम रुकावटें डाले. हमने कहा आप पार्टी लाइन के पाबंद, जहां तक आईनी तरमीम, अदम एतमाद, बजट का वोट, मगर आपके पास ये रास्ता था, ये फ्री माइंड था. आप पार्टी लिस्ट पे फिर इलेक्शंस बंद करे यार. पार्टी का इलेक्शन हो, कोई कैंडिडेट ही ना हो, मुझे एक परसेंटेज मिले और आने की ज़रूरत भी नहीं भाई. पहले से आपको पता है स्ट्रेंथ इतना है, बिल पास, बिल नॉट पास. अब व्हाट डिड अ जोक? Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. Magar of their free mind and free conscience, when they decide कि नहीं ये IMF conditions ऐसे है कि मैं हल्के के अवाम को मुंह नहीं दे सकता, मैं नहीं वोट डाल रहा. ये आईनी तरमीम इतना बुरा है, इतने सारे काले सांप है, तो मैं इसको वोट नहीं कर सकता. मैंने गलती की कि इस किस्म का शख्स को इस मुल्क का वजीर आजम बनने दिया. तौबा तौबा. अब पार्टी जो भी कहे मैंने खिलाफ वोट देना है. जो आइन में 63A में हमने और इतने माजी में नहीं अभी लिखा वो ये कि पार्टी लाइन के पाबंद हो. वोट अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ देते हो तो आपको बाय इलेक्शन के लिए जाना पड़ेगा. और सोचिए कि वी सेट अ बार, एक कॉन्सिक्वेंस तो है, इतना आसान नहीं है. यू हैव टू थिंक ट्वाइस, कुछ होगा, मुझे जाना पड़ेगा बाय इलेक्शन. मगर इफ यू आर स्ट्रांग इनफ, इफ यू आर इम्पैशनेट अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, then you leave it up to the people of your constituency. कि आपने मुझे तीर पे जितवाया, लेकिन जहां मैं गया मैं तीर के जो पॉलिसी था मैं इस पर अपना नहीं सका. आप अब फैसला करें, मुझे वापस भेजना चाहते हैं या दूसरा नुमाइंदा को मुंतखब करना चाहते हैं. This was the protection we gave in 63A. But an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Atiyal Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. अब ये तो मुझे याद है मजहब की व्यापारी के बारे में, वो जो बागी का नज़म है उसमें वो कहते थे कि किसी की आंख की लर्ज से, होठ की चंब से, whichever way around it is. अब मतलब ये मजाक है यार. पाकिस्तान में आप फौज का यूनिफॉर्म, बंदूक तो आपकी मर्जी तब्दील करो. अदालत चीफ जस्टिस, हमें सिर्फ याद है इफ्तिखार चौधरी ने, अदालत ने इजाजत दी मुशर्रफ को कि 100 बिस्मिल्लाह, आइन में तरमीम आपने करना है कर ले. ये आपकी अदालत की तारीख है. उसी सोच को आप आगे लेके जाएं. एक जज बैठे, एक दिन वो तो कहते हैं कि नहीं आइन ये कहता है, दूसरा दिन जब उसका सियासी मकसद है कि मैं उस नेटवर्क का हिस्सा था जिसने इस खान को बनाया, जिस वजह के लिए बनाया, वही वजह से मेरा तरक्की इसी की तरक्की के साथ मिलता जुलता है. इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर इलेक्शन से पहले पंजाब में PDM का हुकूमत बने तो उसका असर इलेक्शन पे होगा. तो इसको काउंटर करने के लिए an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the Constitution. अगर आपको 63A का पता है तो आप मुझे बताएं कि नया definition of Article 6 जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों ने 18वीं तरमीम में लिखा, वो जजेस के बारे में क्या कहते हैं जब वो suspend or hold in abeyance the Constitution of Pakistan. Does the 63A decision not only violate our Constitution, does it not amount to the court rewriting the Constitution?
तो द प्रेसिडेंट, द लीगल प्रेसिडेंट, आपकी शुक्रिया, आपकी कुर्बानियों की जिद्दोजहद के बाद जो अदालत की आज़ादी के बाद इस मुल्क को मिला, वो ये कि आइन में तब्दीली सिर्फ ब्लैक रोब वाले और वर्दी वाले कर सकते हैं। जो आप लोग हमें असेंबली भेजते, वो बस ऐसे ही भेजते हैं ना भाई। अब ये these are genuine issues, लाहौर के इश्यूज नहीं है, जानता हूं इतना उस नहीं, पूरा पाकिस्तान में ये इश्यूज है। मैं सोचता था कि मेरे लिए ये 50 साल लगा कायदे अवाम के केस, मुझे पता चल रहा है ये हर किसी को लगता है 50 साल में इंसाफ मिलना। उसी वक्त जब मुझे 45 इयर्स के बाद ये जो भी इंसाफ था, इन्होंने कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट ना, वो भुट्टो शहीद का रेफरेंस के बाद आया। अभी अभी हमें ये कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट था। तब तक तो हमें सिर्फ कह सकते थे कि कायदे अवाम का ट्रायल was unfair. Now there's a deep rot, और ये चलता रहता है, and I'm the most disappointed by the bars, because actually you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. It was the bar associations that can hold a mirror up to them, जैसे आसमा जहांगीर ने की, और तेरा शक्ल ऐसा नहीं ऐसा है भाई। मैं जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसे कहना कि मेरा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज है सर, आप किसी एक पर्सन के लिए कह रहे हैं कि ये मसाइल से, ये सारे मसले से, बट दिस वन पर्सन आई डू नॉट वांट, वो भी अफसोस के साथ बलूचिस्तान का चीफ जस्टिस है। वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैजाबाद धरना का केस दिया, वही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा, मैं अपनी मर्जी की आइन नहीं बनाऊंगा, अपना मर्जी की कानून नहीं बनाऊंगा, जो भी चाहे सियासत पे असरात हो। तो चले उस पे एतराज है, मैं उसके लिए कोशिश नहीं कर रहा हूं। But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ माजी में। जैसे भी कहे, मेरा पार्टी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल का फैसला है, उस पर इतने खुश नहीं होते, मगर मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल है आपको इस मुल्क में इंसाफ मिलना। मैं उस पर इतना कह सकता हूँ कि जहाँ तक वो दोनों जज साहिबान के किरदार है, मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बैठे। I have no issue. But how dare anyone, before I bought a bill, before we've got the consensus necessary, जब हमारे पास वोट 2/3 majority का होगा, आप जो झूठ YouTube पे चलेगा वो मानेंगे? अब ये मानने के लिए तैयार हो कि जो 199 आपका आइन में इसलिए है कि मैंने डाला, मेरा पार्टी ने डाला, कि मैं उसको निकाल दूंगा। मतलब हर बात पीटीआई का या किसी और का नाम आना करे भाई, हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? क्यों निकाल देंगे? आईनी अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस। अगर आइन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं करना, ना करे, आप एतराज ना करें, बट आप आइन को कैसे नहीं मानते? अगर 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, it is the amendment. आप टाइम के बारे में पूछ रहे थे, आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था, आपने 2008 में 2013 तक क्यों नहीं किया? करना चाह रहे थे,
آپ نے ہمیں نہیں دیا کرنے دیا, مسلم لیگ نے ہمیں کرنے دے دیا, تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کریں. اس لیے جب ہم نے یہ سوچا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودھری والا ہیرو پی سی او جج تھا بھائی. تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا, تو وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ مارتا تھا. اور ہم اندر سے جانتے تھے, اس لیے اسی کے عدالت کے سامنے میرا پارٹی, میرے کارکن, جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے. ہم ان کو جانتے تھے جب سے وہ ادھر تھا, ہم ان جانتے تھے جب وہ ادھر تھا. اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو اتنا ریلکٹنٹ تھی کہ اگر ججز نے کوٹ ان کوٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو, میرے اس عمر میں 19 سال کا, 18 سال کے, میرے سمجھ سے باہر تھا. میں سمجھتے تھے کہ مخالف کا مخالف, دشمن کا دشمن تو دوست ہے یار. اتنا ویژنری, اتنا لانگ اس کی ویو تھی پاکستان کی کہ وہ کہتی تھی, مجھے یاد ہے, I don't know اعتزاز تھا کون تھا فون پہ, کہ if the judges want to talk to me, if they want to do jalsas and rallies, they should officially form the justice parties and join politics. یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو, وہ چاہے کہ وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا. آج سے نہیں, پاکستان کی عدالت, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, Charter of Democracy was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of Democracy was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in jitna bhi thuti phuti aapka ye jamhuri nizam chal raha hai. But the only institution that never ever let us was the عدالت. کہ پارلیمنٹیرینز کو پتہ کیا ہے, یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ امریکہ کا سینٹ ہو, وہاں صدر جو منتخب ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہیں. وہ نامزد کرتا ہے ججز کا, وہ بیچتے پارلیمنٹ کے, آپ اپروو کریں, پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی اپروو کرتے, وہ زندگی بھر چیف جسٹسز رہتے اپنے آئینی عدالت کا. ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد, یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد, یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا. اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لانا پڑے گا. اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے, جو یہ کانسیپٹ تھا, میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں صوبوں کو برابر کا نمائندگی ہو. اب آپ بلوچستان کی پریکٹسنگ وکلا ہو, آپ مجھے بتائیں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. there is no problem. ایسے ہے جیسے ہے, جو اکثریت ہے اکثریت ہے, اقلیت ہے اقلیت ہے, سے کوئی پر ہم صرف میرٹ پہ اور سوچ پہ. یار اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے, their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. سندھ کا جج کا اپنا ایک پرسپیکٹو, اس کا وہی لیگل ٹریننگ, وہی میرٹ, وہی قابلیت, but that legal perspective is affected. ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھڑا کیا, تو جو امبیلنس ہے اس ملک میں, اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے, برابر کی نمائندگی دینے کے لیے, اس ملک کو, اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے, ان سے ہم نے کیا پوچھنا. اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ آف پاکستان کا قیام رکھا. وہ اس لیے رکھا
کہ جو بھی ہو پاکستان کی سیاست جو بھی روک لے ایک چیک اینڈ بیلنس ہو اور ہم سینٹ پہ ایکول بنیادوں پہ پاپولیشن جو بھی ہو ایکول تعداد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, مجھے فرق پڑا ہے, مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی آئینی عدالت ہوتا, کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا, کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, میاں محمد نواز شریف کے گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس, سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا؟ کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا, میں تو بکلا نہیں ہوں. کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان. ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں, افتخار چودھری کا نہیں, نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا, ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی ممبرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے اکثر, not every time. And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا dissenting note تھا کہ as far as now آپ ایگزیکٹ کوٹ اٹھا کے دیکھ لے, کوئی اس کو ایسے نہ کریں, کہ all that it seems to me is that when a Prime Minister of Punjab came, this court restored their government, and when a Prime Minister from Sindh came, you sent her home. یہ امبیلنس کا الزام ہی نہیں لگتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا, چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے, کنسنسس کے فیصلہ کرتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ٹرانسفر آف ججز پہ اعتراض ہے, میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ, شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے. میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم آپ کا کنسنٹ, آپ کا چیف جسٹس کا کنسنٹ, کون کا کنسنٹ, اور وہ بھی ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا کاؤنسل کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ کورٹ کا, سندھ کا بینکنگ کورٹ کا چل رہا تھا جناب, آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا, شاید وقت گلزار کا, سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا, تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے, تو قانونی ہے. I don't want to insult your intelligence, but please don't insult mine. میں کسی خاص مقصد, نہ کسی وکلا کی سیاست, نہ کسی ججز کی سیاست, نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے, آپ کو برابری کی موقع ملے, آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے, آپ کے ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں, وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکالا, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے, تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے, مگر افتخار چودھری نے جج بنایا, اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا, it didn't have an effect on his career, it shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف, مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں, ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے, تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا, اور اس کا دوست یاریہ تھا. میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ, میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے
کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے, یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکے, یہ چیف جسٹس کسی ہے, اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں, تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو, آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو, جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ان کو وعدہ کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے, آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو. مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے, اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. ڈو وی ناٹ ہیو ٹو فکس دس؟ آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں, اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی, لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے پیچھے. واٹ؟ آپ تنقید کریں, آپ کہے کہ یہ نہیں وہ نہیں, بٹ اوور یور ڈیڈ باڈی اے کانسٹیٹیوشنل وفاقی عدالت ود ایکول ریپرزنٹیشن, اس کا چلے آپ اگر بلوچستان کا واقعی یہ موقف ہے کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کا میک اپ درست ہے, تو that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament so you can pass a legislation or an amendment to reflect that. میں نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمارے چند میڈیا کے ایسے طاقتور شخصیات کو کوئی ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمیں کسی جج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہولی کاؤ ہے. بھائی اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے, آپ کا جو بھی رائے ہو, آئین اور قانون کے کون سے شک کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹیمپٹ لگے, آپ نے جسٹس, یہ جینیوئن ایشوز ہیں ہمارا لیگل نظام میں. آپ نے پوچھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں کیا, پولیٹیکل کنپلشن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ اکثریتی ووٹس نہیں تھے, مگر لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بھی قدغن یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے 1 سال بیٹھا, پورا مشورہ ہوا, وہ سب کچھ ہم نے کیا, 2/3 سے نہیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم پاس کیا. اس میں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا, وہ سجیسشن کا پاور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں, پی ایم کے پاس نہیں, وہ ہم نے جسٹس کے ساتھ رکھا تھا, لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلیمان کے پاس رکھا. تب بھی اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم, جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی جدوجہد 1973 کی بحالی, اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکوں گا, تو پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ود یور 3/3 میجورٹی میں نہیں مانتا, میں اس کو پورا پکورا اڑاؤں گا, آپ جا کے 19th بنا دیں. چلے مانتے, آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی, آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نہیں افتخار چودھری کا کورٹ کا. دس از ناٹ اے فنکشننگ جوڈیشل سسٹم. میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا, ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, نیب ریفارمز بھی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں ہے, ملٹری سول ریلیشنز کے بارے میں. کوئی آئے مجھ سے اس پہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ بھی میں بات کروں گا, کرنے کے لیے تیار ہوں گا, مگر میں کسی پرسن اسپیسیفک اعتراض کی وجہ سے, کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لڑائی کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمول 2024 کا منشور کا وعدہ, یہ سول سوسائٹی کا اگست 2023, اس پہ سول سوسائٹی نے بیٹھ کے Civil Society of Pakistan calls for a second generation charter democracy, COD 2.0.
اس پہ ہیومن رائٹس کے نمائندے, میڈیا کے نمائندے, Federal Union of Journalists, National Institute of Pakistan Studies, writers, advocates, historians, PTI کا کوئی سینیٹر بھی ہے, پیپلز پارٹی کا سابق سینیٹر بھی, Minority Rights Commission, I mean, اس پہ 89 human rights organizations, individuals endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. And ان کے COD پہ فوکس, نیا COD بنانے کا مطالبہ, اس میں آپ بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے اس میں, کہ فیڈرل آئینی عدالت بننا چاہیے. اب ہمارا جد و جہد جو کہ شروع پتہ نہیں کب سے ہوا, افتخار چودھری کے ٹائم سے ہر بار ایڈریس میں یا یہاں یا وہاں, لاہور ہائی کورٹ میں, سپریم ہائی بار ایسوسیشن میں, یہی پوائنٹس ہم اٹھاتے رہے. ہمارا اس پہ اتنا محنت ہوا ہے, اور آپ کہیں گے اس لیے اس وقت جو لڑائی چل رہا ہے, چاہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا لڑائی ہو یا دوسرا پالیٹکس کا لڑائی, میں اپنا منشور بھول جاؤں اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں, بہت مسئلے ہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑے؟ مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جو باقی گھر اپنے صفائی کا کرواتے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہمارا پہلا جوڈیشل ریفارمز کی امینڈمنٹ سیبوٹاج کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63 ایج ایسا فیصلہ نہیں آئے گا. ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے, صرف ہم. آپ کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں, بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے, کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی امبیلنس ہے, سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے, وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے, ایسا ہی چلنا چاہیے, تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی ٹیل اس. ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیاں ہے, then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل. ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں, کسی رات کے اندھیرے میں, تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے, ملک نے میرے لیے جلوس نکالے, تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے. یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے. آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی, کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے. پہلی دفعہ افتخار چودھری, جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے, کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said he took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے؟ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے, تو اس سے پہلے
एग्जीक्यूटिव के डोमेन में ये जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस चलता रहा। जनरल ज़ियाउल हक का किसी जज के नहीं कोई एतराज़ नहीं, आप जज बनाए भाई बनाएं। हमारे अपने मियाँ साहिबान कोई जज बनाए, सही है भाई, वो तो मेरिट पे बनाता है, वो तो मेरिट पे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 3 साल मिले, उसकी मेरिट कोई इधर बलोचिस्तान की तरफ कहीं और की तरफ नज़र गुजरे होती थी, तो उसी वक्त जजेस केस हुआ और चीफ जस्टिस ने पावर तब से अपने जेब में रख लिया, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामान को अंडरमाइन करके। फिर हमने ये आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट, एंड आईनी अदालत कैन नॉट स्टैंड अलोन, इट हैज़ टू कम अलोंग विद अ रिफॉर्म टू द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस ऑफ जजेस। ये जो निज़ाम बना हुआ है कि वो टॉफ़ियों की तरह बांट सकते हैं, कि उनके हाथ में ये इख्तियार है और उनकी मर्ज़ी है, और आपके जैसे बार्स के, आप जैसे इंस्टीट्यूशंस के कितने रिकमेंडेशंस आए हैं कि चाहे वो कंटेम्प्ट पावर हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, आप खुद ये दुरुस्त करें। और हर चीफ जस्टिस के इब्तिदाई तकरीर का आप ज़रा वीडियो निकाल के, टेक्स्ट निकाल के पढ़ लें, सारे कहते हैं कि अपना रूल्स में हम फिक्र ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आइन साजी या कानून साजी करें, हम अपने जो रूल्स है जुडिशरी के, उसमें से हम ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी दुरुस्त करेंगे, उसमें से हम ये सुओ मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी दुरुस्त करेंगे। कभी नहीं किया। आप कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे, चले मेरा वफाक का एक कुल नुमाइंदगी भी आपने निकाल दिया, उससे कॉन्स्टिट्यूशनल पेंडेंसी ऑफ केसेस, वो आप कह रहे हैं इजाफा करें जजेस का तादाद में। अब विदाउट अमेंडिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसेस, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू अपॉइंट एनी जज? बिकॉज जुडिशरी ने ये अपने हाथ में रखा और उनका मेरिट पे फैसले होते हैं, और उनका मेरिट का ज़रा हाल देख ले। सिंध हाई कोर्ट का 13 वैकेंसीज है, फिल नहीं कर सकते, इसलिए जज साहिबान, ऑनरेबल जज साहिबान एक दूसरे से बात नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट, आई फॉरगेट द नंबर, इट्स समथिंग रिडिकुलस, मे बी 24 वैकेंसीज है। अब इतने सारे आपके केसेस हैं, इतना सारा पेंडेंसी है केसेस का जो कि सुना नहीं जाता। हर चंद महीने बाद एक ऐसा सियासी इशू उठ जाता है जहां पूरा वकला कम्युनिटी, पूरा अदालत का फोकस किसी एक इशू पे हो जाता है, और जो आम से केसेस है वो पेंड होते हैं, उनमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और जो जजेस जिस पे आप कह रहे हैं कि इजाफा करो, वो अपने वैकेंसीज फिल नहीं कर सकते। तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम वापस जाएं 19वीं तरमीम को रिपील करके 18वीं तरमीम में जो आपने स्पेसिफाई किया वो करें, जो आपका एलाइज या JUI का सोच है वो पार्लियामान और जुडिशल कमेटी का जम करने का सोच रहे हैं। जो भी है कुछ तो करना है जिससे ये जो इनका इनएबिलिटी रहा है अपना जिम्मेदारी पूरा करने के लिए, हम पूरा करें। और जब ये भी होगा और आपका वफाकी आईनी अदालत जिसमें बराबर की नुमाइंदगी हो, तो इससे ना सिर्फ आम आदमी को जल्दी और फौरी इंसाफ मिलेगा, मगर आईनी अदालत का भी पूरा तवज्जो 184, 186 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे होगा। उनका काम ही यही होगा कि वो इन constitutional provisions पे अमल दरामद करें। And if they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life. हम तो चाहते हैं कि टर्म हो, कोई और चाहते हैं कि एज हो। मैं समझता हूँ कि वो एज पर्सन स्पेसिफिक वाले एज की तशख़ीस है, लेकिन हम एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड जुरिस्प्रूडेंस डेवलप करेंगे। मैं तो समझता हूं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हम अभी तक हुकूमत के साथ रीच कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ वफाकी अदालत है, वो तो नाकाफ़ी है। मैं चाहूँगा कि चारों सूबों में भी
सूबाई सतह पे भी अपने आईनी अदालत बने, ताकि जो हमारा हाई कोर्ट्स है वो हमारा आर्म्स की केसेस की तवज्जो, और जो हमारा सूबाई लेवल पे आईनी को वो सिर्फ आपका 199, so जिस 199 आप समझते हैं मैं कत्ल लगाना चाह रहा हूं, उस 199 को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, मुझे मना करने के लिए, दूसरों को मना करने के लिए एक मखसूस अदालत बनेगा. एंड टू अवॉइड दिस कंट्रोवर्सी ऑफ ये जो बना है वफाक में बिला वजह, आप लोग फैसला करें कि उस सूबाई आईनी अदालत में जज कौन बनेगा. बट हमने वैसे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसमें ये तरमीम डाला है या सजेस्ट किया है कि वो जो नया जॉइंट कमेटी होगा उसमें जजेस भी होंगे, उसमें अपोजिशन और हुकूमत के सियासतदान भी होंगे, मगर उसमें हमारा वकला कम्युनिटी के भी नुमाइंदे जैसे पहले भी इस दफ़ा. मगर जो वाज़ेह फ़र्क है इसमें ये कि हम कह रहे हैं कि किसी के पास उस कमेटी में बैठा हुआ शख्स के हर किसी के पास वो हक़ होगा कि वो तजवीज़ करे कि कौन बनेगा जज, और वो फिर कमेटी कंसेंसस. तो इस तरीके से ना सिर्फ जज साहिबान मगर आप ये तजवीज़ कर सकेंगे कि किसको जज बनना चाहिए. एंड अगर आप और जजेस और दूसरे उस कमेटी में मिलके कंसेंसस बनाते हैं तो वही जजेस वो जज बनेंगे. ये जो आप कह रहे हैं कि हम किसी शख्स के लिए, वो तो कोई और कर रहा होगा, किसी शख्स के लिए दूसरे को लग रहे होंगे कि आप किसी शख्स के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं. बट ये गलतफहमी ना हो कि मैं किसी शख्स के लिए ये कर रहा हूँ. मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इस मुल्क की निज़ाम को, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो अदालत हो, वो खुद एक्सपीरियंस किया है. और मैं चाहता हूँ कि हम ऐसे निज़ाम बनाएं कि एक रात में नहीं लेकिन आगे जाके हमें वो तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सके. एंड मैं नहीं समझता हूँ कि ये किसी एक चीफ जस्टिस की तकर्री से होगा. ये होगा जैसे वो इंस्टीट्यूशन डेवलप होगा, जब वो ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगा, जब पहली बार हमारा आइन को इस नज़र से देखा जाएगा कि चारों सूबों का इक्वल नुमाइंदगी हो. हमारा आइन को जब ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप कर रहे होंगे, सिर्फ एक बार या एक हाई कोर्ट बार का अक्सरियत की जुडिशल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा. तो आई फील स्ट्रांगली, आई फील पैशनेटली that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels. We should amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be. मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब भी देना था और शायद ज़्यादा देर बोल चुका हूँ, तो उस चीज़ का माज़रत. I look forward to taking your questions, and I just like to end on this point कि मैं बाकायदा आ रहा हूँ आपके पास. अगर ये रात के अंधेरे का कुछ चीज़ होता, मैं रात के अंधेरे में ही काम करते, कमरे में बंद होके करते. मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ, ना किसी सवाल के, ना किसी सोच के. I'm going right into the lion's den. मतलब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा ताल्लुक है मौजूदा स्टेटस क्वो के साथ, जहां मुझे पता है कि इस व्यू जो मैं लेकर आ रहा हूं ये पॉपुलर नहीं होगा. बट इट इज नॉट फॉर पॉलिटिशियंस टू जस्ट डू व्हाट इज पॉपुलर. We've gotten used to कि अब इसलिए टिकटॉक का ज़माना है, तो जिसको सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलता है, जिसको सबसे ज़्यादा रीट्वीट्स मिलता है, वैसे ही हमारा सियासत को चलना चाहिए, न्यूज़ को चलना चाहिए. No. There is a rot endemic to the system of Pakistan, and absolutely is true for every single institution. But until you have a Supreme Court that is not got the equal representation of the provinces, until you have a Supreme Court that is too busy deciding which tower to tear down in Karachi, which dam to build on the Indus, until we have a Supreme Court more obsessed with Panama than that Faizabad decision,
than the lawyers that were murdered here by those terrorists? Until we have a Supreme Court, I mean, ये military courts का concept जो बार बार क्यों आता है? वो कहते हैं कि अदालती निज़ाम दहशतगर्दों को convict नहीं कर सकता, और जब हम इस पे सवाल करते हैं जजेस से, वो आप पे ब्लेम लगाते हैं, वो कहते हैं वकला जो है, प्रोसिक्यूशन जो है वो बुरा होता है। यार जब भी ये बात कहा जाता है तो मुझे बलूचिस्तान का वो दहशतगर्दी का वाक़या याद आता है कि जिस बहादुरी के साथ आप ये केसेस लेते हैं, कभी दिफा करते हैं, कभी प्रोसिक्यूट करते हैं, but there's a rot within our system that lead to these other extra constitutional ideas. I don't want to fix a federal constitutional court for Hamid Khan ya Asma Jahangir group. I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Isa ya Justice Masoor ya any of the other judges. I want to fix a constitutional court कि मेरी वालदा ने ये वादा किया, तब से मैं ये वालदा पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल इससे पहले हमारे पंजाब से जो सियासी इत्तेहादी है वो कभी नहीं मानते कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन के आईनी अदालत, कभी नहीं मानते कि वो नैब का रिफॉर्म्स भी उसी चार्टर डेमोक्रेसी का हिस्सा था। हमारे हुकूमत पे भी मना किया, उनका अपना तो तिहाई की अक्सरियत की हुकूमत में मना किया, आज तक मना कर रहे हैं। मैं भी आज तक उस पर कायम हूँ। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन हमारा डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, हम उस पर अमल दरामद करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते। अगर मेरा मंशूर का एक 2024 का मंशूर का, 2023 का सिविल सोसाइटी का डिमांड, 2026 का वादा, अगर ये जल्दबाजी है, अगर ये पर्सन स्पेसिफिक है, I think that that's not a just critique of the Pakistan People's Party's position. मैं अगर ये मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये केस लड़ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि there's a fundamental need for this reform. And मैं तो कोशिश करता रहूँगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसके बावजूद कि इख्तिलाफ राय होगा, आपने पूरा हमारी बात सुना। अब मैं भी चाहूँगा कि मैं आपके साथ थोड़ा इंटरैक्ट कर सकूँ। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान बार एसोसिएशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में वकला ने डट कर आमिरियत का मुकाबला किया, आमिर के बनाए गए काले कवानीन का खात्मा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 1973 के आइन को उसकी असल हालत में बहाल किया, हमारी नस्लों ने जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए, मुल्क के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आइन को मानने वाले ही मुल्क के खैर खा हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए यह भी कहना था कि आइनी अदालत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। अदालतों का काम आइन की तरशरी और कानून पर अमल दरामद कराना है। आइनी तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अदलिया पर मुकदमात के बोझ को कम करने के लिए आइनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A पार्टी कवायद पर अमल दरामद का पाबंद करता है। इतलाक का मकसद फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना था, मुल्क के साथ खिलवाड़ की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए आइनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है और आइनी अदालत में चारों सूबों को नुमाइंदगी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं और आइनी अदालत का क़याम नागुज़ीर है। PTV न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए।